Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bi ta'limil elektroni dars al-lughah al-arabiyah bil faslis tsamin. Sauridu an u'arif nafsi ismi Jubaidah. Ana u'allimul lughah al-arabiyah bil madrasah al-mutawassitah al-islamiyah al-hukumiyah al-wahidah fi Balangkaraya Kalimantan Al-Wusta. Sabahul khair ayat talamis, kaifa halukum fil buyut, hal antum fi sihah? Alhamdulillah antum fi sihah wal afiyah. Awalan haya naftah ad-dars al-lughah al-arabiyah fi hadhil fursah bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla an nabda hayya nuganni ma'an. Wahid, isnani, salasa. Hayya bina naftahu ta'limana. Hayya bina naftahu ta'limana. Bi ayyi lugatil arabiyyah, bi ayyi lugatil arabiyyah. Hayya bina naftahu ta'limana. Hayya bina naftahu ta'limana. Bi istihadin likai nakuna sa'ida. Bi ijtihadin likai nakuna sa'ida. Syukran. Taib, ayya nabda an-nadusu al-lughatul arabiyyah tahtal mawdu' yakni al-mihnah. Sekarang kita belajar tentang al-mihnah. Tujuan kita mempelajari pelajaran hari ini adalah agar kalian bisa mengenal nama-nama profesi dalam bahasa Arab, kemudian mengenal pekerjaan mereka dalam bahasa Arab dan juga tempat mereka bekerja dalam bahasa Arab. Taib, sekarang kita mulai. Kita akan mempelajari mufradatnya dulu. Kita mulai hayya nabda. Al-mihnah. Al-mihnah itu kalimat mufrad. Jamaknya adalah mihanun. Mihnah jam'uha mihanun. Kalimat yang lain yakni mutanawwi'ah. Mutanawwi'atun bermakna bermacam-macam. Kemudian annas. Annas bermakna manusia. Kalau kita gabung kalimatnya, mihanun nas mutanawwi'ah. Mihanun nas mutanawwi'ah. Mihnah itu profesi, jamaknya mihanun. Annas manusia, mutanawwi'ah bermacam-macam. Kalau kita gabung kalimat tadi, mihanun nas mutanawwi'ah. Terjemahnya adalah profesi orang-orang itu bermacam-macam. Hum diantaranya, au minha diantaranya yakni tabib, tabibun. Tabib itu bermakna dokter. Tabib bermakna dokter. Kemudian profesi yang lain al-mihnah al-akhar yakni tajir. Tajir. Tajirun bermakna pedagang. Kemudian thumma fallah. Fallah. Fallahun bermakna petani. Kemudian tabbah. Tabbahun. Tabbahun bermakna koki atau chef. Sekarang kita ulang. Mihnah profesi, mihanun jamaknya, mutanawwi'ah bermacam-macam. Minha diantaranya tabib,
tabib, dokter. Tajir, pedagang. Tajir, pedagang. Fallah, fallah, petani. Kemudian summa tabbah, tabbah bermakna koki. Sambil diingat yang kita pelajari tadi. Sekarang al-an nastamir al-mufradat al-akhar, yakni pekerjaannya. Bahasa Arabnya ya'malu, bekerja. Ya'malu, bekerja. Ya'malu, bekerja. Al-istifhamnya, kalimat tanyanya adalah aina, di mana, maza, apa yang, maza. Aina, di mana, dan maza. Sekarang at-tabib itu ya'malu, bekerja. Tabib ya'malu, dokter bekerja. Kita tambah kalimat istifhamnya aina. Aina ya'malu tabib, di mana dokter bekerja. Aina ya'malu. Kemudian aina ya'malu al-fallah. Al-fallah tadi petani. Aina ya'malu al-fallah, di mana petani bekerja. Kemudian aina ya'malu tajir. Aina ya'malu tajir, di mana pedagang bekerja. Kemudian aina ya'malu al-fallah, khalas. Thumma at-tabbah. At-tabbah di mana koki. Aina ya'malu at-tabbah, di mana koki bekerja. Kita sekarang kembali ke mufradatnya, tempat bekerjanya. Aina ya'malu, tempatnya adalah at-tabib al-mustashfa. Sekarang at-tajir. Aina ya'malu at-tajir. At-tajir ya'malu fis suq. As-suq, pasar. Kemudian aina ya'malu al-fallah, di mana petani bekerja. Al-fallah ya'malu fil mazra'ah. Mazra'ah bermakna sawah. Kemudian at-tabbah. Aina ya'malu at-tabbah. At-tabbah ya'malu fil mat'am. Mat'am bermakna restoran. Baik, sekarang pekerjaannya yang dikerjakan dokter itu apa di rumah sakit? Sekarang kita pelajari dalam bahasa Arabnya. Baik, yu'aliju. Yu'alij. Yu'alij bermakna mengobati. Yu'alij. Yu'alij bermakna mengobati. Siapa yang diobati? Pasien. Pasien bahasa Arabnya marda. 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 Sekarang kita kembali ke at-tabib tadi. Tabibun, dokter. Ya'malu, bekerja. Yu'alij, mengobati. Al-marda, pasien. Al-mustashfa, rumah sakit. Kita gabung kalimatnya menjadi kalimat yang sempurna. At-tabib yu'alidul marda fil mustashfa. At-tabib yu'alidul marda fil mustashfa. Dokter mengobati pasien di rumah sakit. Sekarang al-mihnah al-akhar, yakni at-tajir. At-tajir, pedagang. Yabi'u, menjual. Yabi'u. Yabi'u, menjual. Bada'i. Bada'i itu barang yang dijual. Bada'i. Pisuq, di pasar. Kita gabung kalimatnya. At-tajir yabi'ul bada'i pisuq. At-tajir yabi'ul bada'i pisuq. Sekarang kalimat yang ketiga, yaitu fallah, petani. Fallahun, petani. Ya'malu, bekerjanya. Petani. Yajra'u. Yajra'u, menanam. Yajra'u, menanam. Apa yang ditanam petani? Yakni ruzun, padi. Aina ya'malu? Bil mazra'ah. Mazra'ah, sawah.
Sekarang kalimatnya kita gabung. Petani menanam padi di sawah. Al-fallah yazra'u ruz bil mazra'ah. Al-fallah yazra'u ruz bil mazra'ah. Saya ulang. Al-fallah yazra'u ruz fil mazra'ah. Sekarang mihnah al-akhirah yakni at-tabbakh, koki. Maja ya'malu at-tabbakh? At-tabbakh yatbahu bimana memasak. Apa yang dimasaknya? At-ta'am bimana makanan. Aina bil mat'am. At-tabbakh yatbahu at-ta'am bil mat'am. Koki atau chef memasak makanan di restoran. Mat'am di mana restoran atau warung makan. Selain mat'am ada tempatnya, yakni matbah, di dapur. Ya, matbah. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kembali ke pertanyaan madza kita gunakan. Madza. Sekarang kita gunakan kalimat madza. Madza ya'malut tabib. Madza ya'malut tabib? Yakni al-jawab at-tabib yu'alidul marda. Fi aina? Bil mustashfa. At-tabib yu'alidul marda bil mustashfa. Sekarang pertanyaan yang lain, as-su'al al-akhar yakni madza ya'malut tajir? Madza ya'malut tajir? At-tajir yabi'ul bada'i. Fi aina? Bis-suq. Sekarang yang ketiga, as-su'al as-salis yakni madza ya'malul fallah? Madza ya'malul fallah? Al-fallah yajra'u bermakna menanam. Apa yang ditanam? Ruz, padi. Madza ya'malul fallah? Al-fallah yajra'u ruz bil mazra'ah. Al-fallah yajra'u ruz bil mazra'ah. As-su'al al-akhirah yakni at-tabbakh. Madza ya'malu at-tabbakh? At-tabbakh yatbahu at-ta'am. At-tabbakh yatbahu at-ta'am bil mat'am. At-tabbakh yatbahu at-ta'am bil mat'am. Baik, anak-anakku sekalian, unzuru ila hadhihi surah. As-surah al-ula yakni mudarrisah. Di bawah ada terjemahnya, tahtaha at-tarjamah. Mudarrisah, thumma tabib, thumma muhandis, thumma mumarridah, thumma tajir, wa rabbatul bait. Rabbatul bait bermakna ibu rumah tangga. Summa unzuru ila as-surah as-saniyah yakni sa'iq bermakna supir. Kemudian syurtiyun, polisi. Halaq, tukang cukur. Kemudian tabbah, koki. Kemudian hayyat, penjahit. Kemudian al-akhirah yakni fallah, petani. Baik, anak-anakku sekalian, demikianlah mufradat al-mihnah. Sambil diingat kembali, dipelajari kembali al-mihnah, pekerjaannya, apa yang dikerjakannya, di mana dia bekerja, sambil diingat di rumah. Tayyib, kapa ilahuna nahnu nadrusu al-lughatal arabiyyah. Hayya nakhtatim ad-dars fi hadzal yaum bi qiraati hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ma'as salamah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.